Lihat tuh, anginnya kencang sekali guys. Wow, 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 anginnya kencang guys. Wow, wow, ini tendanya sedang diuji guys. Ini tendanya sedang pengujian tenda ini. Wow, lihat, wow, Harpenas yang paling kokoh guys, Harpenas guys. Harpenas yang paling kokoh nih, Harpenas nih. Lihat tuh. Lihat nih tenda utamanya kocar kacir nih guys. Wow.